Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম আগৰ ভিডিঅ'খনৰ সেকেন্ড পাৰ্ট। আগৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ অৰ্ডেন্স ফ্যাক্টৰী ইকুইপমেন্ট সেলৰ এখন ওয়েল্ডিংৰ পেপাৰ আছিল যেটো অলৰেডি ডিসকাস কৰা হৈছে। তাৰ 72 নম্বৰ কোৱেশ্চনলৈকে ডিসকাশন কৰা হৈছে। আজ 74 নম্বৰ কোৱেশ্চনলৈকে তাত ডিসকাস কৰা হৈ গৈছে আগৰ ভিডিঅ'ত। যদি নাই চোৱা প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব, গোটেইখিনি ভিডিঅ' তাত এভেইলেবল আছে। So আজি আমি 75 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা ডিসকাশন কৰিম। So আমি স্টাৰ্ট কৰো। 75 কোৱেশ্চনটো কৈছে shielding gases are used to protect the molten metal from being overheated and cooling too fast, porosity and brittleness, heat and distortion, being too cold and not penetrating. So shielding gases to mainly কি হক protect কৰে, এটো correct answer টো হ'ব porosity and brittleness. Porosity আৰু brittleness ৰ পৰা protect কৰে molten pool to. 76 question to hoise which is the non pressure welding, spot welding, seam welding, arc welding and forge welding. এই যিমান কিটা welding আছে except arc welding বাকি গুটেখিনি হৈছে pressure welding, মানে welding কৰোতে আমি pressure apply কৰো। একমাত্ৰ arc welding ত কোনো pressure apply কৰিব নালাগে। সো correct answer হ'ব C. 77 question to কৈছে oxyacetylene gas flame is used in gas welding, gas cutting, MIG welding, A and B both. So correct answer to hobo D, A and B both. Gas cutting hok ya gas welding hok ami oxyacetylene flame use koru. 78 question to koise the color of the combustible gas. Combustible gas mane hoise fuel gas. দুই ধৰণৰ আমি গ্যাস ইউজ কৰা হয় নরমালি গ্যাস ওয়েল্ডিং ত। এটা হৈছে ফুয়েল গ্যাস, এটা আছে সাপোর্টিং গ্যাস। আৰু ইয়াত ফুয়েল গ্যাসটো কোৱা হয় কম্বাস্টিবল গ্যাস। কম্বাস্টিবল গ্যাসৰ কালাৰ কি থাকে, মানে সিলিন্ডাৰৰ কালাৰটো কোডটো কি হয়, ৰেড। সো কারেক্ট আনসারটো হ'ব A. 79 question to কৈছে the chemical formula of acetylene. Acetyleneৰ chemical formula হৈছে C2H2. B is the correct answer. 80 question to কৈছে in electric welding the dash supplies the filler metal to the joint. Electrode supplies the filler metal to the joint. So A is the correct answer. 81 question to কৈছে which of the flame develops lowest temperature, oxycoil, oxyhydrogen, oxyacetylene and oxypropane butane. So oxypropane butane to কৈছে মানে এটো oxy LPG. So ইয়াত আটাইতকৈ কম টেম্পারেচার হৈছে oxycoal. oxycoalত 1800 ৰ পৰা 2100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস লৈকে থাকে। বাকি oxyhydrogenৰ 2500 maximum, oxyacetylene তো আটাইতকৈ বেছি 3300 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস। oxypropane butane মানে হৈছে oxy LPG যেটো oxy LPG থাকে 2700 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস। সো আটাইতকৈ কম ইয়াত আছে oxycoal। আৰু oxycoal টো নরমালি আন্ডার ওয়াটার কাটিং ওয়েল্ডিং তো ইউজ হয়। সো A is the correct answer. 82 question to কৈছে the term DA means. DA মানে কি হয়, ফুল ফর্ম হৈছে dissolved acetylene. So A is the correct answer. 83 question to কৈছে the ratio of oxygen and acetylene in neutral flame. Neutral flame ত সদায় 1:1 ratio, দুইটাই সমান proportion ইউজ কৰা হয়। So neutral flame ত হ'ব 1:1. C. 84 question to কৈছে in electric welding process similar to butt welding in which the parts of the first brought into very light contact, arc welding, spot welding, pressure welding and flash welding. So ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং। ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিংত কি হয়, যেটো ওয়ার্কপিস দুটো থাকে, দুটো ইটোৰ একেবাৰে ওচৰলৈ অনা হয়, তাৰ মাজতে যেতিয়া কারেন্টটো পাস কৰি দিয়ে দুটোৰ মাজতে দুটো এডজেস দুটো থাকে, যে এডজেস দুটোৰ মাজতে আর্ক ফ্ল্যাশেস হয়। আর্ক ফ্ল্যাশ হোৱাৰ কাৰণে দুটা এডজেস কিটা সেমি সলিড স্টেটত কনভার্ট হৈ যায় আৰু তাৰ পিছত প্ৰেসাৰ এপ্লাই কৰি ওয়েল্ডিং টু কৰা হয়। তো কারেক্ট আনসার হ'ব ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং। ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং টু এটা ৰেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিংৰ পাৰ্টে হয়। 85 question to কৈছে the dissolved acetylene is called acetone. A is the correct answer. Dissolved acetylene মানে যেটো acetylene to in liquid form যেটো থাকে হেতু কোৱা হয় dissolved acetylene, তো হেতু acetone বুলি কোৱা হয়। 86 question to কৈছে making butt weld on the light gauge sheet metal in flat position the torch tip should be held at about torch কিমান থাকে কিমান ডিগ্ৰী এংগল, তো এটো হ'ব 60 ডিগ্ৰী। নরমালি লাইট বাট জয়েন্ট লাইট গজ শীট মেটাল বুলি কৈছে, সো লেফট ওয়ার্ড হ'ব। সো 60 to 70 ৰ ভিতৰত হয়, তো কারেক্ট আনসার টু 60 ডিগ্ৰী হ'ব। 87 ৰ কৈছে nozzle number 1 is used to weld the plate thickness less than 1 mm. কারেক্ট আনসার টো হ'ব A. 0.8 mm মান লৈকে ওয়েল্ডিং কৰিব পাৰি nozzle number 1 দি।
88 কোৱেশ্যনটো কৈছে দ্য ফ্লেম ইজ ইউজ টু ৱেল্ড দি কাষ্ট আয়ৰন আমি ৱেল্ড কৰিব পাৰিম কোনটো ফ্লেম ইউজ কৰিম নিউট্ৰেল ফ্লেম 89 কোৱেশ্যনটো কৈছে প্ৰিহিটিং ইজ ৰিকোয়াৰ্ড টু ৱেল্ড দি কাষ্ট আয়ৰন বিকজ ইট প্ৰিভেণ্টছ দি ক্ৰেকিং ডিউ টু দি এক্সপেনশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰেকশ্যন ক্ৰেকিং নহ'বৰ কাৰণে আমি প্ৰিহিটিং আৰু পোষ্ট হিটিং দুইটাই কৰিব লাগে ইন কাষ্ট আয়ৰন কাৰণ কাষ্ট আয়ৰণত কাৰ্বনৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি থাকে So C is the correct answer. 90 question to কৈছে if the arc length is increases the voltage arc length increase কৰিলে voltage to increase হয় যিমানে আমি short arc use কৰিম সিমান current high হ'ব আৰু current high হ'লে voltage to reduce হয় so ইয়াত arc length আমি মানে long arc use কৰিম সিমানে তাৰ voltage to increase হ'ব আৰু current decrease হ'ব so ইয়াত correct answer হ'ব A 91 question to কৈছে for better welding which of the following is desirable low current high voltage low voltage low voltage and high voltage so yat correct answer to hobo high current low voltage welding or karone ami hoday high current aru low voltage lage so B is the correct answer 92 question to koise weld backing is used with a process that uses a separate flux and electrode to make the overall weld joint stiffer provide the more weight to the weldment make the material is thicker where it is needed support the highly fluid weld pull so it will not fall through the joint so it correct answer to D weld backing to ami ki use kor mane welding kora amar tolot ami jeta backing bar kitaba rakha hoy ei backing to ami ki ami dorkar hoy jate mane molten metal to jate potokki collapse no hoy molten metal to jate tolle hori no pore support the highly fluid weld pull so it will not fall through the joint so correct answer to over D 93 question to question before welding can be done to an industrial welding standard the supervisor needs to verify that the welding procedure specifications and the welder qualifications are in order so correct answer to yat hobo D welding can be done to an industrial welding standard the supervisor needs to verify that welding procedure specifications and welder qualification are in order 94 question to koise weld is a dash joint to it permanent joint 95 question to koise the current required for welding in 8.5 swg is dash ampere so yat correct answer to hobo 130 to 150 ampere karon 8.5 swg boli koise mane standard wire gauge as 8.5 standard wire gauge mane hobo 4 mm so 4 mm electrode karone 130 to 150 ampere current range to lagibo jimane metal thickness to komi jabo himane tar standard wire gauge to bahi jay 96 question to hobo diameter of the electrode depends upon length of the welding position of the welding volume of the welding and thickness of the base metal so it correct answer to hobo thickness of the base metal to jiman beshi dangor hobo ami himan hetu hisabot ami mane dangor diameter electrode use korim so eto depend koribo directly thickness of the base metal 97 question to koise during the overhead welding a welder must wear helmet correct answer to hobo B helmet overhead welding on ami helmet pinibo lagibo 98 question to koise during the welding process voltage in the machine is called open circuit voltage supply voltage output voltage and closed circuit voltage so yat correct answer to hobo A welding machine on jitu voltage thake hetu ami open circuit voltage buli ko aru arc form kora amot jete arc welding to kori thoka hoy jete jitu arc form hoy thake tetia jitu voltage show kore hetu hoise arc voltage so yet correct answer to hobo A 99 question to koise to determine if a welder is qualified the welder must pass a dash test so WPQR WPS PQR code so the correct answer to about WPQR test WPQR mane hoise welder performance qualification record test welder qualify hobole welder must pass a WPQR test welder performance qualification record test normal 100 question to question normal pant and shirt material worn around the welding should be of what material ki material thake normal ami shirt pant welding or homoy ami hoda ami cotton or pinibo lage so yat correct answer to hobo C cotton so friends azile imane ekhon paper yate samapto hoise next video ami akon notun ekhon paper discuss korim so jodi agor video bur suwa nai tene hole playlist tut goi guti khini video tat pai jabo series by series dia ase part wise part so guti bur video tat sai thakibo
আৰু যিমান পাৰে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমান ৱেল্ডাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে সিহঁতলৈ শ্বেয়াৰ কৰিয়ক থ্যাংকছ ফৰ ৱাচিং